dunia hidup nggak lama. Kenapa? Karena al-baqa, alam baka, alam kekekalan nanti di akhirat. Begitu di akhirat udah selesai, senang terus. Falafrahu, Allah nyuruh kan, nanti akan ketemu di akhirat, sudah nggak ada lagi, sudah Al-Quran, sholat apa segala macam udah nggak dibaca lagi, udah selesai. Kenapa? Selama di dunia diamalkan alam Al-Quran, dia taat kepada apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, ngedengar daripada apa yang Allah perintahkan, untuk di malam hari dibaca, istirahat, berubah, tidur. Begitu bangun sebelum subuh, ngerjakan sembahyang subuh, berkah. Begitu matahari keluar, rezeki Allah berikan, rezeki ilmu, yuntafa'u bihi, yang manfaat terus berketerusan sampai masuk ke alam kematian, pindah ke alam barzah, mendapatkan kesenangan di akhirat. Alhamdulillah. Qul bi fadlillah, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya, fa bidzalika falafrahu. Kalau andai kata seorang itu senang di dunia karena Nabi Muhammad SAW, andai kata seorang itu sengsara di dunia karena iblis, karena terpengaruh dengan gangguan syaitan, dengan gangguan sifat ya syaitaniyah, sifat daripada keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah, yang dilaknat. Dulu enggak seperti itu iblis. Manusia juga sama. Al-Fatihata bijahi Sayyidi Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, thumma ila ruhi khususan sahib ratib Qutbil Anfas Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Syekh Ali bin Abdillah Baras usulihima furu'ihima, an Allah Ta'ala yunawwir qulubana ma'al khair lutf al-afiyah wa ala kulli niyatin salihatin bi idznil bari bil ijabati wal qabul hadratir rasul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله أما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi tahassanna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tahassanna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tahassanna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah. Wa ma yu'min billahi la khawfun alaih. Bismillahi amanna billah. Wa ma yu'min billahi la khawfun alaih. Bismillahi amanna billah. Wa ma yu'min billahi la khawfun alaih. Subhanallahi azzallah. Subhanallahi jallallah. Subhanallahi azzallah. Subhanallahi jallallah. Subhanallahi azzallah. Subhanallahi jallallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqi. Ya aliman bi khalqi. Ya khabiran bi khalqi. Altuf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqi. Ya aliman bi khalqi. Ya khabiran bi khalqi. Altuf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqi. Ya aliman bi khalqi. Ya khabiran bi khalqi. Altuf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله للنبي الإحسان لا إله إلا الله الفتوح المعونة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا كريم غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذرياته وأمته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويطافنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بأعلوي وأصولهما فروئهما ثم إلى جميع سادتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهما فروئهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة. ثم إلى جميع الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى جميع أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة بنية القبول والوصول وحصول ثمن من كل صورة مأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة ولكل شر جالبة ولكل خير لنا لأحبابنا ولوالدنا ولأولادنا مشايخنا في الدين مع اللطف العافية بأن أظهرنا قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف. Diminta hajatnya masing-masing. Minta hajat. Terutama minta ditetapkan iman Islam ihsan wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mahinatul imtihana bihaqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihatin wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada maghrib membaca ratib Al-Atas yang dikarang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baros. Mudah-mudahan apa hajat-hajat kita dikabul, diijabah Allah apa yang diingin, diberi apa yang dihajat. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahan kepada kita. Selalu Allah berikan petunjuk hidayah untuk tambah lebih, tambah manfaat ilmu dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Guru Nursin. Mudah-mudahan berkah dikabul hajat, sehat afiah badan, dipanjangkan umur. Dan antum semua mudah-mudahan dijadikan waladun saleh, bintun salehah, jadikan anak saleh solehah, jadikan kuat, jadikan sehat, afiah badan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, qabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang hidup dia akan ketemu ajal terus mati. Bagaimana orang di dunia ini membawa bekal untuk dibawa mati. Hidup ini kenapa harus diisi dengan ibadah. Dan ibadah kenapa harus ngerti bagaimana cara dalam beribadah. Ngerti terus kepada siapa mengibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita, nyuruh kita untuk bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Termasuk ibadah solawat. Baca maulid termasuk ibadah. Ya, solawatan termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan solawat itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dia Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini berketerusan
Sampai kapan? Wallahu a'lam. Dia Allah yang ngerti bagaimana salawat ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan kita ini yang salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mulia sangat Rasulullah SAW ini, benar-benar Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa ya, yang mana Allah langsung memberikan wahyu demi wahyu kepada Nabi, dan apa yang dikerjakan Nabi SAW itu semua wahyu dari Allah. Bayangkan itu Nabi Muhammad SAW. Maka keutamaan seorang menjadi orang ini alim, berilmu, mengerti akan ilmu, yang mana ilmu itu daripada Rasulullah yang disebut hadis. Ya. Ada kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Beliau ini dikenal sahib Adhkar An-Nawawi, pengarang kitab Adhkar, Al-Adhkar An-Nawawi. Nah, kenapa Al-Imam An-Nawawi begitu hebat dengan kitab-kitabnya itu? Karena Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Nah, kenapa orang dia wajib mati husnul khatimah? Bukan bukan sesuatu yang subhat, bukan sesuatu yang mubah, bahkan haram ya, bukan haram orang mati husnul khatimah. Kenapa? Karena orang yang meninggal su'ul khatimah, yang matinya jelek, wajib orang ini enggak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keutamaan ad-dinu Muhammad, agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita hidup ya, ketemu malam, ketemu siang, apa segala macam, ada batas-batas yang harus diperhatikan. Ya, nggak boleh sembarangan di siang hari, di malam hari. Sampai sholat, ya, ada 3 tempat sholat jahar yang diucap. Ya, seorang makmum dia dengar apa yang dibaca imam, maghrib, isya, subuh. Nah, itu dia kenapa? Karena ada sesuatu yang Allah inginkan. Jangan berlebih-lebihan dalam suatu perbuatan apapun itu, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, kecuali satu yang memang di situ keutamaan yang luar biasa, salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat ini luar biasa, nggak ada batas waktu. Ya, nggak ada orang itu di waktu pagi ataupun di waktu malam. Jadi Allah berangkatkan malam, seorang terus dia tidur. Orang ini tidur. Ya, manusia ini kalau malam tidur. Kenapa? Kenapa siapa tahu? Karena dia tidur. Taat sesuai apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa ja'alna al-laila libasa. Disuruh malam untuk istirahat. Insya Allah mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kalau Rasul dikatakan Nabi, man ra'ani fil manam, siapa dia orang saking cintanya ke Kanjeng Nabi Muhammad sampai dia mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia taat kepada Allah? Karena Rasulullah ngerti ini orang ini taat kepada Allah. Baik walaupun hanya masalah naum, masalah tidur. Nah, karena dia memperhatikan betul-betul maghrib dikerjakan sholatnya, isya rapi dah tuh. Oh, karena Allah ngelihat dari amal-amal seorang hamba itu selama hidup ya dunia. Kalau amal seorang itu dinilai Allah, ya, diutamakan Allah, yang mana Allah memperhatikan mereka alim al-ulama seperti Allah memperhatikan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, sehingga Allah memperhatikan kita ya, karena kita ngikuti apa ajaran Nabi Muhammad SAW, kita mengambil tafaulan, kita gerakan ngikuti apa yang diajarkan guru-guru, ya, diajarkan guru Nursin, untuk kita ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamparan hitamnya malam ini sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tinggi-tinggi di malam hari itu bintang, bulan, awan yang hitam yang pekat. Ya, dikatakan, dan ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat Nabi Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ya, itu di malam hari Rasulullah SAW, ya, tengah pagi dekat hampir subuh,
Nah itulah keutamaan dari segala keterangan tentang malam, tentang malamnya hari. Yang orang hidup kadang di malam hari. Orang mati kapan nggak ngerti. Kita nggak ngerti kapan mati siang, apa mati sore, atau mati tengah-tengah malam. Ya, lahir juga wallahu a'lam. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nggak memberikan segala sesuatu itu. Allah nggak ciptakan siang dan malam itu buat apa-apa yang nggak benar. Makhluk tuh hadza batila. Allah nggak jadikan segala sesuatu itu ada sesuatu di balik segala sesuatu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya ketika malam itu kita istirahat tidur sehingga begitu subuh, begitu bangun di pagi hari ini sholat subuh terus khusyuk ngerjakannya. Ya karena dia perhatikan orang ini merhatiin ya. Terus bagaimana tahajud terus nggak tidur, salah. Kalau kita tahajud dikatakan Hujatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Bidayah ya, itu kitab tasawuf ya, itu kitab agak kelewatan ya kitab itu. Nah, cuman memang kalau kepengen tahajud juga agak umur ya, seharusnya dari kapan belajar tahajud ini itu siang tidur, disuruh tidur siang sedikit supaya nanti waktu malam itu tidur dia bangun di malam hari itu. Itu ajaran sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bangun di malam hari, ya, begitu bangun di malam hari, selawat ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mau tidur, selawat ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, selawat ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan segolongan orang-orang itu mereka ro'an Nabi. Ya, dalam mimpi mereka melihat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Al-Insanul Kamil, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Habib Ali ini daripada anak seorang alim, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi. Habib Ali ngarang maulid, ya, mengarang maulid. Simtud Duror atau dikenal Maulid Habsi. Ya, yang sekarang ini lagi haul di Solo, di Jawa Tengah sana. Itu Maulid Simtud Durar, Maulid Ad-Diba, Maulid Berjanji, Soraful Anam. Mereka pengarang maulid ini punya keromahan, punya karomah. Ketemu kanjeng Nabi Muhammad yang lain zaman. Sesuai yang Rasulullah sebut dalam hadis beliau SAW, man ro'ani fil manam fasayaroni fi yaqdhah. Kalau seorang itu banyak ibadah, salat rapi, ya, maghrib, isya dikerjakan, ya hidupnya diisi namanya orang ini. Hidupnya nggak sia-sia. Allah sudah katakan makhluk tuh hadza batila. Allah nggak jadikan kita untuk kita ngelamun. Allah nggak jadikan kita untuk kita ngerjakan apa-apa yang nggak manfaat. Tapi Allah menyuruhkan kita untuk zikrullah, untuk beribadah kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pun pula sehingga mereka aulia-aulianya Allah, Syekh Ja'far Al-Barjanji, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Syekh Maulid Barjanji, Syekh Maulid Ad-Diba radhiyallahu anhum, sehingga Allah meridhai mereka. Ya, dan memang itulah kekaromahan rawi-rawi maulid, pengarang maulid itu mereka melihat Nabi dan dituntun Rasulullah yang namanya maulid itu. Jadi maulid-maulid itu Nabi ngucap ditulis sama rawi maulid. Ya, itulah diantara keutamaan kebesaran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang rasa kecil, ya ini salah, ya karena kata Allah Subhanahu Wa Taala kuntum khairu ummah ukhrijat linas. Jadi memang umat Nabi Muhammad yang akhir sekarang ini 2024 ini akhir 1446 Hijriah, ini udah 1400 tahun setelah zaman kanjeng Nabi Muhammad wafatu fi Rasul, sudah wafat Nabi Muhammad, tapi kita utama dibanding umat-umat nabi-nabinya Allah dan rasul-rasulnya Allah. Rasulullah Allah terdahulu. Ya, kalau Nabi nggak bawa umat, kalau Rasul membawa umat. Nah, itulah alhamdulillah, ya bersyukur terus kepada Allah. Nah, orang yang pandai bersyukur ini dia termasuk hidupnya sukses, sabar. Ya, kenapa? Karena orang mendapatkan hasil jadi apa, punya kepengen apa, kepengen bisa tahajud, kepengen bangun di malam hari. Oh, ini luar biasa karena sunnah Nabi Muhammad SAW.
Ya. Dia bangun terus di malam hari. Dia ngerti bangun tahajud karena apa? Karena ngikutin Nabi Muhammad SAW. Dia ngerti terus duha. Ya, duha ini babu rezeki. Bagaimana di pagi hari mendapatkan rezeki. Rezeki apa? Belum nyari duit. Berarti ilmu. Untuk Allah berikan di hati ini ketenangan Allah Subhanahu wa taala berikan segala sesuatu yang gaib yang kita nggak lihat, walaupun kita nggak lihat, mata kita mandang, mata kita ngelihat cermin dan sunnah berkaca itu, tapi tetap hati kita Allah Subhanahu wa taala yang ngerti, dan itulah diibaratkan akan terisi hati setiap hari ya. Pagi-pagi itu dikatakan ini sampai ba'da subuh. Ya, habis subuh itu kalau di kobong-kobong di pondok pesantren itu ngaji Al-Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena subuh ini waktu yang dimana Allah menebar rezeki, termasuk ilmu. Dari mana ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Rasulullah. Al-Imam Muhammad bin Idris, ya, Imam Syafi'i. Jadi malam ini kita menghormati malam karena seorang guru. Kita menghormati malam ini ajaran daripada syekh, seorang guru. Yang mana guru ini melihat sesuatu apa keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala ciptaannya ini al-lail, malam itu. Sudah barang tentu di saat ketika malam hari itu turun perintah untuk kita ngerjakan salat 5 waktu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Itu yang dikatakan ketika 27 Rajab di bulan Rajab, ya, termasuk Ashurul Hurum, 4 bulan yang Allah haramkan yang misah Rajab. Malam terus dikerjakan Nabi Muhammad, ya, sholat di malam hari. Itu selalu Nabi nggak ngerjakan tahajud. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad yang sunnah Nabi wajibkan. Nah itu begitulah hidup. Kalau kita kepengen merasakan di dunia ini kafah cukup. Ya, tapi mau nggak mau akan cukup umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa umat Nabi. Jadi kalau orang hidup di dunia ini harus senang. Harus senang, nggak boleh susah. Kalau susah ini orang kurang ibadahnya. Hati-hati. Kenapa? Karena al-ibadah yang dikatakan ibadah ini yang menjadikan seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada bangsa demit, dari setan, dari iblis, dari jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu hamba yang dikatakan manusia beribadah kepada Allah, ini jin susah ibadah. Kalau dia orang susah dalam ketenangan hati, ya, berarti kurang ibadah, dia dekat dengan iblis, laknatullah, naudzubillah min dzalik. Terus kenapa hidup akan ketemu mati orang? Orang enggak selamanya hidup di dunia ini, akan pindah ke alam barzah, akan pindah ke alam kematian, akan menemui kematian, akan ketemu ajal, akan ketemu malaikat Israil alaihi salam, malaikatul maut, malaikat mati yang mematikan, yang nyabut nyawa kita semua manusia, ya, dari mulai awal pertama manusia Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman Imam Mahdi Al-Muntadhar, Dajjal itu keluar, dua malaikat Israel yang nyabut semua nyawa kita. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi SAW, Rasulullah mandang, Rasulullah ngelihat cara memandang Nabi persis seperti cara mandang kita. Begitu Rasulullah SAW mendengar, cara ngedengar Nabi sama kayak cara ngedengar kita. Lah bagaimana Habib? Maksudnya Habib, kalau kita nggak sama ngedengerin dengan Rasulullah, kita salah berarti. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mandangnya kita, bagaimana tidurnya kita persis ke Rasulullah SAW. Kenapa? Karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dia Rasul. Maksum Nabi Muhammad, gak ada satupun butiran seharus apapun dosa yang melekat di jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nah, keutamaan kita ada umat. Ya, kenapa? Selalu mengikuti sami'na wa ata'na. Telinga ini, pandangan mata ini yang selalu nuntun, karena mengikuti tuntunan
baginda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan rahmatan lil alamin Rasulullah itu yang Allah Subhanahu wa taala nyalawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus matilah orang ini, enggak lama hidup dunia ini. Ya, dunia hidup enggak lama. Di dunia hidup enggak lama. Kenapa? Karena al-baqa, alam baka, alam kekekalan nanti di akhirat. Begitu di akhirat udah selesai. Senang terus. Falafrahu, Allah nyuruhkan. Nanti akan ketemu di akhirat. Sudah, nggak ada lagi sudah. Al-Quran, sholat, apa segala macam. Udah nggak dibaca lagi, udah selesai. Kenapa? Selama di dunia diamalkan. Alam Al-Quran. Dia taat kepada apa yang Allah perintahkan. Sami'na wa ata'na. Ngedengar daripada apa yang Allah perintahkan. Untuk di malam hari libasa, istirahat, berbah, tidur. Begitu bangun. Sebelum subuh, ngerjakan sembahyang subuh, berkah. Begitu matahari keluar, rezeki Allah berikan. Rezeki ilmu. Yuntafa'u bihi. Yang manfaat terus berketerusan sampai masuk ke alam kematian. Pindah ke alam barzah. Mendapatkan kesenangan di akhirat. Alhamdulillah. Gul bifadlillah. Semua pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birahmatihi. Dan atas rahmatnya. Fabidzalika falafrahu. Kalau andai kata seorang itu senang di dunia karena Nabi Muhammad SAW. Andai kata seorang itu sengsara di dunia karena iblis. Karena terpengaruh dengan gangguan syaitan. Dengan gangguan sifat. Ya, syaitaniyah. Sifat daripada keburukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis laknatullah. Yang dilaknat. Dulu enggak seperti itu iblis. Manusia-manusia juga sama. Ada segolongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik khalidina fiha abada, akan kekal di akhirat, mati su'ul khotimah di akhirat, enggak pernah dia surga. Nauzubillah min dzalik. Idza hadatsa kadzab, orang yang enggak pernah jujur, kalau ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, enggak pernah tepat janji orang ini. Wa idza tumina khan, berkhianat orang itu. Terutama mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kenapa siang Allah adakan, walaupun nanti di dunia, di akhirat Allah adakan itu jannah insyaallah, surga, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Rasulullah SAW, laulaka lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau, ya, kalau bukan karena engkau, Allah mengulang itu 3 kali, lama khalaqtu aflak. Allah enggak akan jadikan seluruh alam semesta ini. Begitu Nabi Muhammad, ya, yang harus selalu diingat. Apa segala macam di dalam hidup dunia ini, ingat Rasulullah Nabi Muhammad. Insya Allah anda seorang ingat Nabi Muhammad, lama-lama akan, ya, dan nanti di akhirat akan kumpul dengan Nabi Muhammad. Amin. Orang yang selalu di hatinya hidup sunnah Nabi Muhammad, orang akan selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang menghidupkan sunnah Rasulullah mendapatkan dicinta Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man ahabbani, dan mendapatkan kecintaan Rasulullah, dicinta Nabi, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, akan melihat surga, ya, akan berkumpul dengan Rasulullah. Akan melihat begitu senangnya orang ini menghadapkan sunnah Rasulullah, ngelihat Nabi Muhammad kumpul sama Kanjeng Nabi Muhammad di surga. Nah, itulah kesenangan orang. Mudah-mudahan kita di dunia ini senang karena ibadah, ya, susah karena enggak ibadah, senang karena ngerjakan sholat, susah karena enggak sholat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai ukuran seorang di dunia ini benar apa enggak benar, dari mana ibadah orang itu. Adunya mal'unatan wa ma fiha ila zikrullah aliman muta'aliman. Dunia laknat Allah Subhanahu wa taala kecuali 3 perkara. Zikrullah, ibadah, aliman, seorang yang dia mati bawa ilmu, yuntafa'u bihi, yang manfaat untuk orang ini. Terus muta'aliman, yang selalu belajar nyari ilmu. Ini ilmu ini luar biasa, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk Al-Qur'an itu kepada orang yang takwa, kepada
Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Dia ngenali Nabi Muhammad, ya. Takwa ini orang yang khusyuk ngerjakan salat, enggak pernah ninggalkan salat 5 waktu, enggak pernah ditinggal orang ini. Ini orang yang mendekati takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ini terus tahajud, qiyamul lail, bangun di malam hari, terus dikerjakan duha, ba'da itu subuh, ya, jam 7 waktu matahari itu keluar. Ini orang luar biasa, ahlut tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan zalika liman khasyya rabbah. Ada di dalam diri orang yang memiliki khasyah, khauf ta'ah, rasa takut kepada Allah dan taat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya sudah, barang tentu yang wajib, terus dia ngerti yang sunnah yang Allah perintahkan. Terus kenapa ilmu dibawa sampai mati? Sampai mati karena ilmu yang apa? Yang menjadikan kita ngerti bagaimana mati. Jadi kalau orang nggak bawa ilmu mati su'ul khotimah. Ya, orang kalau nggak bawa ilmu mati su'ul khotimah matinya. Kenapa? Karena nggak ngerti caranya mati. Nggak ngerti malaikat Israel, malaikatul maut, malaikatul mukarrabin, di antara 10 malaikat Allah yang wajib diimanin. Nah, itulah na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan ya, yang dikatakan pemberian Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan makhluk sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Hujatul Islam Imam Ghazali katakan apa? Mata yang dilihat, mata ini semua haknya kepunyaan orang. Dari barokah Allah ciptakan manusia 2 bola mata orang itu. Saking keutamaan ibadah yang dikatakan sehingga bersyukur mata orang ini. Ya, orang yang kufur nikmah, yang enggak pernah ngerjakan salat, khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati, berarti akal al-jahil, akalnya rusak. Akalnya enggak akan mendapatkan apa keterangan, cahaya yang bisa nangkep apa segala-gala yang manfaat. Akhirnya begitu mati su'ul khotimah. Karena apa? Enggak membawa bekal. Gak ngerti syahadat, gak pernah sholat, gak ngerti ilmu, gak ngerti tata cara wudu, gak ngerti cara sholat. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi orang yang senang, gul bifadlillah, dia ngerti. Dia ngerti Allah Subhanahu wa taala berangkatkan malam itu dan keluar qamar, bulan di malam hari, begitu keluar syams, matahari di pagi hari keluar sebagai bukti kebesaran Allah, pandai bersyukur kepada Allah. Orang ini pandai syukur ke Allah. Alhamdulillah. Ya, dan dia terus kenali Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan, laulaka lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, gak akan aku jadikan seluruh alam semesta ini. Dan pun kita mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falak. Meminta pula kepada Allah Subhanahu wa taala dari min syarri ma khalaq. Dari segala macam keburukan yang Allah ciptakan. Allah nggak ciptakan buruk kepada kita, bukan, tapi Allah menjadikan segala sesuatu sebagai ujian seseorang sehingga ia mendapatkan hasil ataukah akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Kalau dia memang niat mendapatkan apa-apa yang baik, ya memang orang ini beruntung. Orang ini mendapatkan kesenangan. Tapi kalau dia niat nggak mendapatkan apa-apa yang baik, ini orang ini minal khasirin, golongan yang mendapatkan kerugian. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Begitu orang ini rugi, Allah enggak ngurusin. Enggak diurusin. Ya, begitu amal al-jahil orang ini bodoh. Begitu di akhirat, dia enggak ngerti di akhir hayat, enggak ngerti boro-boro mikirkan akhirat, akhir hayat enggak ngerti. Dia kira hidup wah, siang, malam siang. Apa segala macam, apa kata hatinya rusak. Begitu mikirkan mata pasti rusak, telinga pasti rusak karena hatinya udah nggak Allah lihat. Dan segolongan orang-orang itu dan wa aktsaruhum la yu'minun. Diterangkan di Al-Qur'an sedikit ya orang yang selamat. Makanya hati-hati. Al-ihtiyat bil amal, ihtiyat bil amal. Hati-hati di dunia ini untuk banyak beramal baik. Ya roh Allah berikan
Man amila amalan solihan fali nafsih. Kalau dia melakukan amal yang baik akan berpulang kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a faleha. Kalau ada orang melakukan amal buruk, kalau dia melakukan amal buruk, keburukan ini nggak enak. Keburukan ini pongkol anar neraka. Innamal a'mal binniyah kata Rasul. Ya, jadi nanti keburukan itu akhirnya neraka. Awalnya sama nggak enak. Bagaimana niat? Tapi kalau dia punya ikhtiyat, kehati-hatian ya, dalam menginginkan sesuatu kebaikan dari Allah, bermunajah meminta kepada Allah, gabul, Allah beri. Apa yang diinginkan seorang hamba yang benar-benar dia ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala yang daripadanya Allah, dia Allah yang menjadikan. Ya, min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan ini hati-hati, sifat yang enggak akan ngebuka kebaikan. Enggak seneng, enggak bahagia, hasad. Pun orang itu akan rugi kepada dirinya sendiri. Dan Allah sudah katakan, aktsarhum la yu'minun. Banyak daripada manusia itu gak ngiman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Allah berikan ilmu manfaat. Allah berikan qabul ratib yang dibaca. Mendapatkan berkah. Gudbil anfas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Wa Syekh Ali Baros. Astaghfirullahaladzim. 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 للمؤمنين المؤمنات بجاه طه رسول بالقبول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا إياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك السميع الدعاء وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا عينا ويقينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لضى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدادة الصحبي وآله وصحبه عدادة الصحبي وآله وصحبه عدادة الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.